So, good morning everyone. I am Ashley Kian Makakando and today I will be reporting about the front office organizational structure, bell staff, valet, parking staff, and the butler. So, let's start. Bell staff. The bell staff, also called the bell attendant or the bellhops, are responsible for welcoming guests and assisting them with their luggage upon arrival and departure. They escort guests to their rooms, explain the room features and hotel facilities, and provide information about the hotel services and nearby attractions. Bell staff help create a positive first impression by offering friendly, efficient, and professional service. So, bell staff kay mao na sila ang mutabo sa atong guest. I-welcome nila kanang sudlanan nila nga kanang dako nga nga cart mo na sudlanan sa kanang mga mga bags nila, and then stroller mo na ang sudlan sa ilahang mga luggage padulong sa ilang rooms. Ang bell staff may mag tour sa mag-tour sa guests sa ilang rooms, ila-ila ang mga features nga naa sa rooms, unsay gamit na nasa rooms, unsay mga policies, and then most ang so need gyud sa bell staff nga buutan friendly kay sila ang first impression upon the guests nga sila ang mag-welcome sa guest. So next is the valet parking staff. The valet parking staff are responsible for safety parking and retrieving guest work vehicles. They welcome guests at the hotel entrance, assist with the unloading luggage when necessary, and ensure vehicles are handled carefully and securely. They also maintain organized parking areas and provide fast courteous service. So kaning valet parking staff is gakakita nato ni siya sa mga movies bitaw, kanang pag-abot sa guest ihatag nila ang ilang susi sa staff, gakakita ta ni sa salida. So mao ni sila ang gakakita sa TV bitaw inana, ihatag nila ihatag sa guest ang case nila para ang valet staff dayon sila may magparking sa ilahang sakyanan securely sa parking lot sa hotel. So next, the butler. A butler provides personalized high quality service to guests, especially in luxury hotel and VIP suites. The butler anticipates guest needs, assists with unpacking and packing luggage, dining, transportation, and special requests, and ensure guests enjoy a comfortable and memorable stay. So, butler kanang nakakita na mo dato sa Home Alone nga kanang salida nga kato si Kevin kay naay nag-assist sa iya katong siya sa hotel na nag-assist sa iya. Mao na ang trabaho sa butler sa mga luxurious hotel na ni siya na butler may mag-atiman, mag-serve sa ilang pagkaon, may mag-andam silang mga sa sinina labi nag VIP nga staff. Mao nang trabaho sa butler, gina arrange